عليكم. معكم أستاذ فاضل بن حليمة، أستاذ الثانوي التأهيلي في تربية القدس في المديرية الإقليمية قنيطرة. اليوم بغيت نبارطاجي مع التلاميذ ديالي في المؤسسة وحتى التلاميذ يعني في جميع أنحاء قنيطرة ولا في هذا. بغيت نبارطاجي معكم واحد الحصة. الهدف ديالها هو أول حاجة هو نبقاو محافظين على اللياقة البدنية ديالنا في ظل هاد الظروف ديال الحجر الصحي. دونك لونتروتيان ديال لافي فيزيك هذا لوبجيكتيف برينسيبال. وكاين ان اوتر اوبجيكتيف اللي كما كتعرفوا في هاد الظروف هذه اللي هي صعبه شويه. دونك اي واحد فينا كيحتاج لواحد اون ديكومبريسيون، يعني انه يفرغ واحد الطاقه، يفرغ واحد التوتر. وكما كتعرفوا ان منظمه الصحه العالميه وصلت كتوصي بالرياضه من اجل انه الانسان يرفع المناعه ديالو في مواجهه هذا الوباء هذا. دونك في اطار الاستمراريه البيداغوجيه بحكم تعذر الحصص اللي في الميدان، دونك اليوم غنكتفيو ان شاء الله بهذه الحصه هذه اللي هنا. اي واحد يقدر يديرها في المنزل ديالو في السطح، في يعني ان اسباس اللي هو غدوي. دونك غادي نبارطاجي معكم لو كونتوني ديال هذه الحصه هذه. هو هذا غادي يبقى ان دوكيومون دو بور اللي غادي نبارطاجي معكم في الواتساب ولا في وسائل التواصل، وغادي نشرح الحصه يعني بلو ديتاي. الحصه لوبجيكتيف ديالها اللي هو اول حاجه يعني ان ترافاي دو فورس و ان ترافاي دو كارديو. دونك سي اون سيونس ميكست اونتر فورس اي كارديو. دونك قبل ما ندوز للحصه بالتفصيل بالديتاي ديالها، دونك غادي اون فا كومونسي تو دابور بليشوفمون، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو نيشان الحصه ونقدمها لكم افيك لي ديفيرونت بارامتر، يعني حصه خاصه بالجميع، يعني لجميع المستويات، مع التغيير فقط بالنسبه للفوليوم ديال الحصه ولا لانتونسيتي ديالها. دونك فوالا اون كومونس بليشوفمون. دونك ليشوفمون انا غنديرو في الاول غير 1 2 3 ومن بعد نتوما فوزالي كونتيني جوسكا 10. انا غير جو في مونطري لو موفمون. دونك في ان اسباس هنايا نقدر نبدا هنا اون كورس سور بلاس. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دونك نقدر ندير اون كورس اون افون نعاود نرجع، اون كورس اون افون نعاود نرجع اون اريير. دونك هنا جو كومبين افون arrière, donc à gauche, on a vers la droite, on marche vers la gauche, on marche. Donc on a ديما une course تقدر هنا latéral نعاود نرجع لبلاصتي latéral gauche ونعاود نرجع. donc je combine. donc ديما هنايا je fais une course. voilà. donc هنايا allez je relâche les pieds 1 2 3 4 5. donc اي mouvement ندير فيه 10 et je change. Voilà, et je commence هنايا élévation des genoux هنايا بشوية عليا في الأول. donc 20 1 2 3 4 5. هنايا j'accentue un petit peu le mouvement ديال l'élévation avec coordination des bras. donc هنايا de profil باش تبان لكم avec les mains 2 3 4. donc ديما أي mouvement كيما قلت لكم غندير فيه 10 et je change. donc هنايا top talon fesse 1 2 3 4 5. Now, top 1, 2, 3, 4, 5. Et je change là vers l'extérieur. Voilà, 2, 3, 4 et 5. Intérieur, 2, 3, 4 et 5. Donc là, je croise. Intérieur, croisé. 2, 3, 4 et 5. Voilà, donc on a l'échauffement de la partie inférieure. Donc d'abord un 2, on a l'échauffement de la partie supérieure et la respiration je respire. donc je commence 1 2 3 4 et 5. voilà les 2 1 2 3 4 et 5. la respiration. donc on a 1 2 3 4 5 en même temps. 1 2 3 4 et 5. donc on a 1 2 3 4 et 5. voilà, 1 2 3 4 et 5. je change côté 2 3 4 et 5. rotation vers l'avant 2 3 4 et 5. vers l'arrière 1 2
5 هنا vers l'épaule 1 rotation. Donc les deltoïdes نعاودو نسخنوهم مزيان هنا الكتاف ديالنا مزيان vers l'arrière, vers l'avant, en haut, en bas, en avant, en arrière. Voilà هنا هنايا عاوتاني لي مان ديالي un peu relâché 2 3 4 5. Et voilà هنا نكون هكا درت un échauffement de 5 حتى ل 10 minutes. Donc un échauffement complet وهكا غادي نكون activate les articulations ديالي و les fonctions كلهم ديال le corps ديالي. Donc voilà, je vais partager معكم la séance. Je vais expliquer. Donc الحصة فيها 7 les ateliers. Donc هنا 7 les ateliers. Pour l'atelier, on va travailler 30 secondes et on va récupérer 30 secondes. 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Donc pour l'atelier غنديرو فيه 7 donc 7 سميتو ليا ça fera le temps تقريبا واحد 7 minutes. ومن بعد هذا l'atelier هذا غادي نعاودوه 3 fois. Donc 2 fois entre 2 minutes entre chaque atelier. Avec 2 minutes de récupération entre chaque atelier. Donc ça fera en tout une séance de 30 minutes ديال l'effort. Donc le premier atelier, on va expliquer كل واحد على حدة وavec des variantes. كل مرة غادي نديرو في كل atelier غادي نديرو الفاريونت في la répétition اللي موراها. Donc on va commencer le premier atelier, donc 30 secondes. إلا كان عندكم كرونو خدموه سينو غير في فمك تقدر تحسب. Donc 1, 2, 3, 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. L'exercice s'appelle jumping jack. Donc là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc voilà, je vais faire la démonstration. On va jusqu'à 30 secondes de récupération. Et je passe le deuxième exercice, donc squat. 30 secondes de squat. Donc un squat. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc غادي نديرها لكم de profil باش تشوفوه هنايا. فوالا هنا يكون عندي زاويه قائمه. فوالا ولو دو بلا ديما نهبط الضريب سرح 1 5 et 6. Voilà le deuxième atelier. Donc غادي نديرو فيه هو 30 secondes et 30 secondes de récupération. Donc le troisième atelier, donc la montée des genoux هنايا. Allez 1 2 voilà 3 4 5 6 7. Encore 30 secondes et 30 secondes de récupération. Donc quatrième atelier, les abdos. Donc هنايا les abdos. Donc simple, ramenons une position simple. Non. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on dirait notre profil, je suis bien. Donc là, 1, 2, voilà. 3, 4. Donc 30 secondes. Et je passe. Le cinquième atelier. غادي ندير fente, la fente en avant. Donc هنا top 1 ونرجع 2 مرة بلا droite مرة بلا gauche, genou rapproché du sol ونهبط مزيان 6 7 8 9. Voilà. Donc غندير حتى هي 30 secondes et je récupère ديما ما ننساوش الوقت ديال la récupération ديالنا باش نقدر نسترجع وندوز. L'atelier 6 numéro 6, traction. Donc بالنسبة للtraction, donc option facile بالنسبة لي في ولا الناس اللي ديبيطون غادي نحط لي جونو ديالي. بالنسبة لي هو متمرن وكيدير traction ماشي مشكل. هنا لي مان كنحطهم في لا hauteur ديال لي زيبول. Voilà, la option facile avec les genoux. Et je compte 1, 2, 3, 4. Les moules qui le mouvement, donc là. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 30. Voilà, donc on a le dernier atelier, les voies, l'atelier d'IEL, le gainage. Donc la même chose, le gainage, on a, voilà. Voilà.
et je fais le gainage هنا. Le corps ديالي droit بحال une planche. Voilà, ماشي هنا الفوق بزاف ماشي هنا لتحت. Donc هنا في هاد لا بوزيسيون et je compte 30 secondes. Voilà. Donc encore غادي نكون كملت la première série. Donc عندي 2 حتى 3 minutes de récupération على حساب l'état ديالي. Donc واش entraîné ou pas. Donc من بعد غندوز deuxième série. La première série تقريبا غنكون درت فيها تقريبا واحد 8 7 plus 8 voilà. Donc la deuxième série غادي ندير دي فاريونت غادي نعاود جامبين جامب غير هو انا كنت كندير هنا دونك غادي ندير هنايا 1 2 3 4 5 نديرها لاتيرال 6 7 8 9 et 10 30 secondes et je récupère. Deuxième donc squat كنت كنديرها هنا فوالا دابا غنديرها هنا sur les côtés فوالا هنا 1 نعاود نرجع هنا 2 وي 3 هنا droite مرة على gauche voilà 30 troisième voilà donc là troisième exercice كنت كندير élévation des genoux دابا غندير élévation genou talon fesse 1 2 1 2 voilà talon fesse voilà talon fesse très bien donc هنا غندير عاوتاني 30 secondes. Donc quatrième atelier les abdos. Donc هنا في هاد لا بوزيسيون هادي دونك هنا في لو بروميي اكزرسيس خدمت هكا دابا غنخدم هنا 1 2 3 دونك غندير هادو بروفيل دونك هنا 1 2 3 4 5 jusqu'à 30 voilà. Je récupère 30 secondes. Cinquième, la fente. Donc, كنت كندير هنا la fente en avant. دابا هنا في la variante بالنسبة للدوزيام سيري غنديرها فوالا latéral 1 ونعاود نرجع وي نعاود نرجع وي نعاود نرجع دونك مرة à droite مرة à gauche 30 secondes. Sixième voilà traction. Donc كيما قلت لكم traction. Donc خدمت في الاول هنا في هاد لا بوزيسيون دابا غادي ندير لا دوزيام فاريونت هنا 1 2 3 4 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4. Donc à la deuxième variante بالنسبه للجيناج حتى هو 30 secondes. Je récupère après traction كيما قلنا 30 secondes. بالنسبه للجيناج دونك هنا كنبدا هنا في هاد لا بوزيسيون ونحسب 1 2 3 30 secondes. Donc voilà. Donc d'abord on va passer à la troisième série. Donc ديما قلنا entre 2 et 3 minutes de récupération entre séries. بالنسبه لهاد لا troisième série دونك اللي يقدر انه يزيدها مزيان واللي كيشوف راسو ما عندوش الطاقه ولا القدره انه يدير troisième série دونك يكتفي الحصه الاولى دو سيري على اساس ان لا troisième série يديرها من بعد. دونك لا troisième série حتى هي نقدر الناس اللي جاتهم شويه قاصحه يقدر ينقص من نومبر دي ريبيتيسيون. ولا كنت كندير 30 نقدر ندير 20 ولا كنت كنريكوبيري 30 سكوند نقدر نزيد ريكوبيري 40 ولا 50 سكوند. دونك فوالا دونك لانتونسيتي ديال الخدمه انا اللي نقدر نتحكم فيها. كل واحد فيكم يقدر يتحكم في لانتونسيتي ديالو على حساب نبقاو غاديين دو سامبل او كومبلكس. دونك بالنسبه للناس اللي غيديروا التروازيام سيري سي سامبل غنديروا فيها حتى هي غنعاودوا نديروا داك لا روتاسيون ديالنا ديال ديك لي زيكزارسيس avec une variante. Donc الاول درنا jumping jump درنا هنا دابا on va mélanger entre là voilà هنا 1 2 3 4 5 6 voilà 30 secondes. Squat donc خدمنا في الاول هنا من بعد خدمنا هنا دونك دابا غادي ندير ان sursaut voilà 1 2 sur les pointes 3 4 et 5 voilà. Voilà donc هنا montée du genou donc هنايا غندير montée du genou مرة هنا voilà top هنا top ولا ندير هنايا à l'intérieur ولا à l'extérieur. المهم عندي beaucoup de variantes
30 secondes et je récupère. Les abdos. Donc خدمنا في الأول. دونك خدمنا في الأول هنا من بعد درنا في لا دوزيام سيري هنا دونك دابا هنا لي بيي هنا الفوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà نكمل 30. Donc on va passer quatrième atelier fente en avant. Donc هنا la fente خدمنا في الأول هنا من بعد خدمنا droite latérale من بعد droite من بعد gauche دابا هنايا. Donc هنا la fente voilà 1 on enchaîne 2 3 4 5 6 7 8. Donc غادي نخدم 30 secondes. من بعد sixième. Donc traction. خدمنا في الاول قلنا تراكسيون من بعد درنا troisième série غادي نديرو هنا. Voilà 1 2 non 3 4 5 6 voilà jusqu'à 30. Le gainage. Donc 7e atelier هو ديال الجيناج حتى هو نقدر ندير 3e série gainage latéral là. Voilà 1 2 3 4 5 jusqu'à 15. L'autre côté عاوتاني 1 2 3 4 5 6 jusqu'à 15. وهكا غادي نكون ساليت 3 سيري ديالي. كل سيري فيها تقريبا 7 حتى 8 minutes fois 3 هي 21 minutes plus داك لو طون دو ريكوبيراسيون تقريبا une demi-heure في لا سيونس plus l'échauffement 5-10 minutes. و bien sûr غادي نكملو بلي زيتيرمون و بالستريتشينغ.